तो मैं ये आशीर्वाद करी रे माँ तू विधवा ही जा एमती आशीर्वाद मो आगर को बापा कर ଭିଲେନ୍ ଏ ନାଁଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ। ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଭିଲେନ୍ ନାଟକ। ଏ ଭିଲେନ୍ ନାଟକକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ଭିଲେନ୍ ନାଟକ ଜୁଲାଇ 1 ବୁଧବାର ମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ କରିବା ଯାଉଛି ଭିଲେନ୍ ନାଟକର। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଭିଲେନ୍ ନାଟକର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲେ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସି ତାର କରୁଛି ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ, ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ से वरिष्ठ अभिनेता अभय भाई सहित दीपद कथा भिलेन नाटक विषय कौन डायलॉग कहते अभय भाई टी शुणा। राति रजा राणी केते थाट पाट सकाळू सकाळू कागज मुकुट राति रजा राणी केते कर ताली सकाळू सकाळू पेट पाई कली आशीर्वाद करी रे माँ तुम आशीर्वाद करी ना अहेश्वर हवा को कहबिनी से कथा भी कहबिनी तो तुम ये आशीर्वाद करी रे माँ तू विधवा ही जा एमती आशीर्वाद मो आगर को बापा कर कि मो परे भी को बापा करेनि। शुणिले आपण मैंने अभय भाई भिलेन नाटक जो डायलॉग कहले। चलतु बर्तमान आपण मानक आखड़ा घरे साई डायलॉग कौ भाया प्ले कर साई टी नजर पकेगा। जे मैंने देखापी चाहते फाइनाल बीजेएम बेणागाड़िया बारंग भुवनेश्वर को आसापी पड़ो। आपण मैं जनईली आज अपेरा सूर्य मंदिर भिलेन नाटक फाइनाल बीजेएम। जदि वीडियो भल लगे निश्चिंत लाइक करी कमेंट करी सांगाती शेयर करूँ। जदि नुआ कर आम चैनल वीडियो देखते आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखते। जब फेसबुक देखते फेसबुक आईडी फॉलो कर रखते। सब कही राजेन्द्र बेरा फेसबुक आईडी रकेशन यूट्यूब चैनल यात्रा फ्रेश खबर पाइपर। आशा कर समस्त भल थे आ सुस्थ होते पुणी देखा आउ एक यात्रा वीडियो। जय श्री जगन्नाथ।